الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab At-Tuhfatus Saniyah Bisyarhil Muqaddimatil Ajurumiyah karya Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah ta'ala bersama kawan-kawan ummahat angkatan pertama, kedua, dan yang keempat juga ada. Pada minggu lalu kita menyelesaikan materi mansubat yang keenam yaitu mustasna ke mansubat yang keenam. Selesai isim yang dikecualikan. Contohnya hadirul qawmu illa Muhammadan. Muhammadan mustasna mansub wa alamatun nasbihil fathah. Hari ini mansubat yang tujuh, isim berkaitan dengan isim ya Isim la an-nafiyah. Ismun la an-nahiyah. An-nafiyah. Isim dari adanya la penafian. Dia la di sini beramal seperti inna. Berfungsi atau berperan seperti inna. Contohnya nahu la taliba. Tidak ada penuntut ilmu. Secara umum dia bentuknya nakira Taliban nakira. Adalah sebelumnya menafikan isim setelahnya itu taliba sama seperti inna, berfungsi seperti inna. Dan jadi diidhafahkan ilmin mudhafun ilaih mazmum khobarnya. Khobar la an-nafiyah lil jins. Seperti di sini di awal kita dulu belajar Ummu Yusuf hadirah. Hadir Ustaz. Kita baca keterangan di layar Innal jamala saburun. Sesungguhnya Sesungguhnya unta itu sabar, sangat sangat sabar. sangat penyabar, subur, Hmm. faul, Hmm. mubalaghah. Ya kan, Mubarak. Om? Taulun. Mana isim innanya? Jamala Al-jamal. Khabar inna saburun. saburun. Nah, sekarang la yang berfungsi seperti inna, Ummu Yusuf. Ya, Hmm. la penafian jenis isim yang beramal Inna. seperti inna. Contohnya Ummu Yusuf, la La sururo daimun. artinya apa? La surura Ya, tidak ada kebahagiaan yang terus menerus. terus-menerus daim, ya kan? Nah, Ustaz. Senantiasa bahagia nggak ada. Tuh Ya. la tuh berfungsi seperti inna kan? Naam. Isim lanya mana? Sururo. Surur tuh mansubun. Mansubun bil fathati. Hmm. Dia imun. Daimun khabarullah. Ya. Khabarullah. Khabarullah. Khabar daripada la Nah, nafiyah lil jins. marfu'un bidammati. Nah, marfu bidhammah. Ya kan, Om? La di sini Iya, berfungsi seperti seperti isim inna. inna, Seperti inna. seperti inna, seperti inna ya. Menasabkan isimnya, Dan merofakkan khobarnya. merfa'an khabarnya. Tapi yang lebih tepat di sini surura dia mabni gitu, Om. Hmm. Dibaca mabni, Sururo ini dibaca mabni. mabni. Dibaca mabni alal fat Hmm. Alal fathati. alal fathi. Alal Mabniun fathi. alal fathi gitu. Kecuali kalau Mabni. diidhafakan baru mansub. Hmm. Surura ada idhofahnya nggak? Ada mudhaf ilaihnya tidak? Sururo. Hmm. Ada Di sini di mudhaf kalimat ilaihnya ini. apa? Tidak Nggak ada ada. kan? Iya. Nggak ada.
Maka surur disebut mufradun, isim Hmm. Isim mufrad. mufrad. Artinya dia tidak diidhofahkan. Hmm. Tidak apa, Tidak idofahkan. Tidak diidhofahkan. Seperti ada namanya pembahasan munada. Wahai Hmm. Muhammad, ya, Ya Muhammadu. ya Muhammad itu. Muhammad munada. Munada. Hmm? Ya. Munada mabniun Mubniun ala dhammi. ala dhammi. Karena dia isim mufrad, tidak diidhofahkan. Hmm. Nah, kalau wahai Abdullah, ya Ya Abdallahi. abda jadi. Abda juga munada mansubun Subun bil fathati. mansubun fath. Apa mudah. Nah, di sini surura surura isim daripada Isim daripada la. la an-nafiyah. Nafiyah. Mabniun Mabni ala fathi. Ala fathi. ala fathi. Nah, mabni ala fathi. Isim Daimun mufrad. Daimun khobaru la. khabar daripada la marfu bidhamm. Marfu'un dhammat. Marfu bidhamm. Sururat dia isim mufrad, bukan berupa al-idhafah, Hmm. bukan disandarkan pada mudhof ilaihnya. Contoh yang kedua, Hmm. Yusuf di sini diidhafahkan ya. Hmm. La La sajarata rumani. Oh. La rumanin sajarata rumanin fil bustani. artinya apa? Tidak ada pohon delima di Hmm, hutan, di kebun. di kebun. Tula la di sini disebut la an-nafiyah Eh, La anafia lil lil jins jinsi. lil jinsi. La penafian untuk isim jenis. Hmm. Di sini menafikan jenis pohon delima, dinafikan, ditiadakan. Tidak ada jenis pohon delima apapun dalam kebun Aha. itu. Nah, Ya, Om. nah, La irabnya nafiyatun la nafiatun lil jinsi. jinsi. Syajarata isim Sajarata isim la mansubun bil fathati bahwa wa huwa mudhaf rummanin. rummanin rummanin mudhafun ilaihi majrurun Sah. wa alamatu Fil, jarhi al kasratu zahirah. fil bustan jar majrur Jar majrur di mahalli raf'in khabar raf'in khobar la ya nafiyah an-nafiyah lil jinsi. lil jinsi. Ini model yang kedua, isim daripada la nafiyah lil jins, dia idhofah ya, Dofa. berupa idhofah. Kalau tadi idhofah enggak? La surura Tidak, jaimun. tidak Ustaz. Enggak, dia mufrad. Si mufrad. Kalau ini mudhaf, syajaratan mudhaf, Hmm. Om. Nah, Ustaz. Syajaratan mudhaf. Nah, yang ketiga, yang terakhir, serupa dengan mudhaf. Serupa Hmm. dengan Mudhaf. mudhaf. Contohnya, La ro la rakiban farosan fitoriqi. tidak ada Tidak ada penumpang penunggang kuda pada hmm, di jalan. di jalan itu. Nah, di jalan. Nah, di sini isim la an-nafiyahnya mana? Rakiban Rakiban. faroshin. Nah, dia serupa dengan mudhaf. Nggak Rakiban menurut farasan nih tuh. Rakiban penunggang. Farasan penunggang. sebagai objek dari rakiban. Hmm. Maf'ul bihi dia, Om.
Maf'ul bihi. Naam. Rakiban dari fi'il madinya Ro, rok, rokoba. fa'ilah. Rokiba. Ya, Rakiban muta'addi kan? rokiba Muta'addi. ya. Naam. Muta'addi rakiba berarti farasan objeknya. Maf'ul. Objek. Nah, di sini model yang ketiga ini Om, dia polanya Hmm. serupa dengan mudhof. Hmm. Serupa dengan Udol. mudhof. Serupa dengan tadi syajaratul rumman. Hmm. Mansub juga. I'rabnya mansub. La di sini nafiyah. Rokiba. La an-nafiya lil jinsi. Rokiban. Rakib. Isim Isim la mansubun bil fathati. Farusan. maf'ulun Maf'ulun bihi mansubun. Walamatun nasbihi al-fathatu. Zahira. fit tariq. Fitariki. Jar majrur. Wa Fi alamatu fi mahali fi raf'in. mahali Khobar. fi mahal Khobarula khabar dari man. an-nafiya lil jins. Nah, jadi isim lana fil jins ada tiga modelnya Om. Yang pertama la surura imun berbentuk isim Berbentuk isim mufrad. mufrad tidak diidhofahkan. Ya, Ya, tidak Om. disahihkan. Naam, Ustaz. Misalkan tidak ada walam mudhaf dan mudhaf ilaih. Yang kedua Yang isim kedua, lana fil jins berupa berbentuk mudhaf ilaih. mudhaf ilaih syajaratan mudhaf ruman mudhaf ilaih. Yang Nah, ketiga serupa dengan serupa dengan mudhaf ilaih. syabih, nama syabihun bil mudhaf. Jadi ada Musyabihun mudhaf. kaitan dengan kata setelahnya. Ustaz. Yang mufrad la surura daim dia mabniun alal Mabniun ala fathi, yang mudhaf mansubun mansubun bil fathati, karena yang syabih mudhaf, bil mudhaf juga ya, mansubun bil fathati. bil fathah. Semuanya itu beramal seperti amalan inna. Inna Menasabkan isimnya dan mengkhabar, merafa'kan dan khabar. merafakan khabarnya. Dengan syarat tadi isimnya nakirah tuh. Mm-mm. Nakiratun. Surura nakirah kan? Ya, Ustaz. Nggak boleh ma'rifah. Syajaratatu nakirah. Meskipun idhofah dia nakirah. Nggak boleh Hmm. ma'rifah. Mm-mm. Tuh, rakiban. Semua nakirah. Semua Menafikan nakirah. isim Nakirah. menafikan isim nakirah lagi. Oke, sampai sini mukadimahnya. Insya Allah, Ustaz. Sana ya. Syukran. Mu Yusuf. Apa tadi? Kita irapkan Mu Abdurrahman. Nah, Ustaz. Contoh irapnya. La. La harisaini fil bustani. Tidak ada. Tidak ada dua penjaga di kebun itu. Nah, dua penjaga tuh. Ma'rifah atau nakirah? Nakiroh. Nakirah dia. Harisa yang tidak ada alif lam. Tidak boleh nakirah. Irab. Dan dia mufrad atau mudhaf? Mufrad, Ustaz. Mufrad. Tidak diidhafahkan. Tidak ada mudhaf ilaihnya kan? Nah, Irabnya la nafiyatun lil jinsi harfun mabniun ala sukuni. La huruf penafian untuk jenis. untuk isim jenis. Oh, isim jenis. Huruf adalah huruf dibaca mabni di atas sukun. Dia punya punya amalnya ya. Nah, Ustaz. Seperti inna. Harisa ini Harisa ini ismula ismula mabniun 'alal ya'i li'annahu musannan. mm, Arisa ini isim la mm, dibaca mabni di atas ya li'anna karena dia ganda. nah, bukan dah. Jadi mabninya sesuai dengan mansubnya gitu Om. Oh, nah, Ya, mabni sesuai mansubnya dia. mansubnya.
Kalau sebelumnya mansubnya dengan ya, maka mabni juga Dengan sesuai dengan maksudnya. hmm, mabni dengan ya. Harisa ini Nah, seperti tadi. ya, ya. La surura, surura isim la kan? Nah, misal Mabni mabniun 'ala al-fathi li'annahu alal ismun. isim mufrad betul. Kalau yang ini mabniun alal 'Ala ya'i li'annahu musannan. sahih. Fil bustan Fil bustani jarrun wa majrurun khabarullah. ah, betul. Fil Wazi. bustan jar dan majrur sebagai khabarlah. Nah, fi mahli rafa khabar la anna. Khabarullah. Wazi sampai sini. Insyaallah Rahman, adik Ustaz. syukran. Afan, Ustaz. Oh, Ummu Syamsi dibaca ulang ya Rabnya dulu. Yang mukaddimah dulu ya. Nah, Fadi. Bismillah. La harisaini fil bustani. Tidak ada Mm-mm. penjaga di Dua. kedua kebun itu. Tidak ada Dua. dua penjaga di kedua kebun itu. Nah, La harisain nakira atau ma'rifah tuh? Harisaini harisaini nakiro. nakira. Jadi menafikan, menyangkalkan kan, menegatifkan, Nah, ya kan? Menegatifkan dua penjaga di kebun itu. Tidak ada sama sekali dua dua penjaga. penjaga. Kalau mufrad tidak ada satu orang penjaga pun. La harisun. Fathah, mabni alal fath. La harisan. Nggak boleh tanwin tapi. La harisa fil Fil bustan. fil Fil bustan. bustani. Kalau mufrad dia mabni alal fathi tapi tanpa tanwin om. La sururat. Nggak Nah, ditanwin kan? nah. Kalau mufrad mabniun alal fathi biduni tanwin. Tanpa tanwin. Surura saja. Kalau ini harisai ini dimabni dengan ya. Dengan Irobnya la 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 nafiyah lil jinsi harfun mabniun ala sukuni. harisai ini Harisaini ismun la mabniun ismu ala ya'i. ismula ismula Ismu la mabniun ala ya'i li'annahu musanna. jadi isimlah di sini mabni dia karena berbentuk mufrad umu syamsi Nah, isim mufrad maksudnya mufrad tidak diidofah tidak diidopahkan. tidak ada mudhof ilainya kan Nah, fil bustan fil bustani jarun wa majrurun khobarun la. khabar daripada la fi mahali raf'in khabar la Khobar kalau kalau mudhof ini om mansub langsung ya la la toliba ilmin mazmu madmumun. ya, Madmumun. tidak ada Tidak ada penuntut ilmu yang tercela. madmum tercela. Tercela. Mana isim la nafiyahnya? Isim laknya yaitu toliba Dia mudhof. mufrad apa mudhaf? Dia adalah mudhof. Mudhaf tuh. Tapi tetap nakirah kan? Naam. Cuman mudhaf saja dia. Mansubun bil Mansubun bil fathati. ilmin Ilmin mudhofun ilaih majrurun bil mazmumun kasrati. Madmumun khobar la nafiyah lil jinsi. sah. Wadih musyamsi. Insyaallah tadi. Jila ini beramal seperti Seperti amalannya Ina. inna, menasabkan Menetapkan isimnya. isimnya dan merupakan khobarnya. Tapi
tanpa tanwin. Musyamsi ya, Nah, tanpa di tanwin. tanpa ditanwin. Tulis Syabibil Mudhaf. Syukran, Musyamsi. Afwan. Mukardina, ulang ya. La harisaini. La harisaini fil bustani. Hmm. Tidak ada dua penjaga. Dua penjaga di kebun. Kalau tidak ada para penjaga, La harisa. para penjaga jamak muzakkar salim. La harisu. Nah, Mal, ini dia di di mas, oh nih, masuk hari. masuk, masuk dengan ya, tapi mabni. Ha La harisaini. harisa ini kan dua kan ya kan? Oh, nang tak la Ya. harisina. Gitu. La harisina Fil fil bustani. bustan. La nafiyatun La nafiyatu lil jinsi. Harfun harfun mam, harfun mabniun ala sukun. harisina Harisina ismu la mabniun ala liya'i li'annahu ah jamak 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 muzakkar salim. muzakkar salim. Fil bustan. Fil bustani jarun wa majrurun khobar khobarullah. Nah, khabarullah nafil jins fi mahal rafin khabar la nafiyah. Jadi la nafiyah dia berperan seperti perannya Inna inna menasabkan isimnya. menasabkan isim dan merofakkan khobar. Hmm. Kalau bentuknya mufrad tanpa tanwin ya ini. La surura tuh. La La surura. da Daimun. Surura isim la nafiyah mabniyun. mabniun alal fathi. Mm-mm. Daimun Daimun khobar lah. kabar la nafiyah marfu. Khobar la nafiyah marfu bidomah. Nah, syukran. Karina belum paham ya. Dikit ya. Nah, sudah mulai ya. Alhamdulillah. Umu Sofi kita erokkan kembali Nah, Ustaz. Bismillah. La harisaini fil bustani. Kalau dijamakkan dengan jamak muannas salim, tidak ada para penjaga perempuan. La harisina fil Bukan. bustani. Jamak muannas salim. Mu'annas. Oh, la harisa. Betul. La harisa. La harisani. Pakai nih. Jamak muannas salim ada alif dan apa tuh? Mu'annas. Muslimatun, muslimatun. Oh, pakai tak itu tak. Hmm, La harisati. Bagus. La harisati. Nggak boleh Fil. tanwin. Tidak boleh tanwin. Tidak ada anak perempuan di kebun itu. La binta ya. Bana, La la bana, oh ya, la banati fil. fil bustani. La nafiyatun. La nafiyatun lil jinsi. Mm. Harfun mabniun ala sukuni. Banati. Banati banati eh, ismun Ism. la Ismulana. ismun la nafiya lil jinsi mabniun ala Alal kas. alifi banati alal kasri Kas li li'annahu. annahu jam'u muannas salim. Jamal salim. Fil bustan jar majrur. Fil bustani jaru
jarun wa majrurun khobar la. Nah, khabar la nafiyah lil jins. La nafiyah lil jinsi. Jadi la nafiyah beramal seperti apa? Inna Inna menasabkan isim menasabkan isim isimnya. dan merofakkan khobar. Nah, dengan syarat isimnya mesti Eh, isimnya nakirah, nakirah, mesti nakirah. ya, tapi tidak boleh Kalau tanwin. nggak boleh tanwin juga. Kalau isimnya mufrad tidak idhofah. Syukran, Musafi belum paham ya. Insya Allah pelan-pelan. Umu Ridha, mungkin ulang. Bismillahirrahmanirrahim. La harisaini fil bustani. Diganti sekarang jamak. Tidak ada para pedagang. Jamak taksir. Pedagang, Ustaz. Nah, para pedagang. Pedagang. Pedagang apa ya? Tajir jamaknya Tujarun, Ustaz. tujar, tapi tanpa tanwin ya. La La tujaro fil bustani. hmm. La nafiyatun La nafiyatun lil jinsi harfun mabniun ala sukuni. sa Tujaro ismula mabniun alal fathi. Lian li, is li'annahu lianahu jam'u. jam utaksiri. Nah, fil bustan. Bustani jarun wa majrurun khabarullah. Nah, nafiyal jins. Jadi dia beramal seperti apa, Om? Beramal seperti amalan inna. Nah, menasabkan isimnya. Menasabkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Nah, syukran. Ridha. Apa Ustaz? Ummu Hafsah la harisaini. La harisa ini fil bustani. Tidak ada dua Tidak ada penjaga. dua penjaga di kebun itu. Nah, kalau satu penjaga La harisa la fil harisa bustani. tanpa tanwin ya. Nah, Ustaz. La harisa. La har nafiyatun. La nafiyatun lil jinsi harfun mabniun ala sukun. Nah, Harisina ismula mabniun alal ya'i li'annahu musanna. fil Fil bustan jar bustani majrur. jar wal majrur khobar la. Nah, di mahal raf'in Ini khabar. mahalirofin khobar la. Illa ini yang berfungsi seperti apa? Seperti inna Seperti ini, menasabkan isimnya. menasabkan isimnya, merofakan khobarnya. Nah, dengan syarat isimnya mesti Nah, biduna tanwin dengan isimnya nakiroh. tanpa tanwin. Syukran, Muhafsah. Ustaz. Ayo. La 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 harisaini fil bustani. kata lagi Om, tidak ada dokter. Tidak ada dokter laki-laki. La tabiba. Nah, tidak Tabiba. ada dokter perempuan. Tidak ada dokter perempuan. La tabibata. Gitu. La tabibata. La nafiyatun. La nafiyatun lil jinsi harfun mabniun ala sukuni. Tabibata. Tabibata ismula mabniun alal fathi. Li'annahu mufrad. Li'annahu mufradun. Fil bustan. Tani jarun wa majrurun qabarula.
Nah, khabarullah. Fi mahali raf'in khabar daripada la. La. Jadi la beramal seperti apa dia? Seperti inna. Menasabkan isimnya. Kan isim dan merofakkan khobar. Nah, syukran. Tapi isinya mesti apa? Nakiru. Nakirah. Tanpa ditanwin. Nah, Ode, ayo. insyaallah Ustaz. Syukran. Mu Yusuf. Maaf. Ustaz. Irabnya Mu Yusuf. La Haris. Diganti. Tidak ada apa misalnya satu orang pelajar. La tolibata. Boleh la talibata La tolibata. Al-fasli. fil fasli, betul. La talibata fil fasli. Dia meniadakan jenis pelajar perempuan di kelas. Nggak ada sama sekali di dalam kelas. Hmm. Ya, menafikan, meniadakan. La nafiyatun. La nafiyatun lil jinsi harfun mabniun ala sukun. Talibata. Tolibata ismila mabniun ala fathi. Hmm. Ya, nahu isim mufrad itu Ustaz. Nah, ini isim mufrad. Itu i'rab yang lebih lengkap itu mabni al-fathi. Kalau lebih ringkasnya bisa juga mansubun. Mansub bisa juga seperti Mansubun di bil buku fathi. mansubun bil fathah li'annahu isim Ya, nahu isim mufrad. fil bustan. Bustani jarurun majrurun khabarullah. Nah, khabar daripada la fi mahalli raf'in khabar. Fi mahali rafin khabarullah. Nah, syukran Ummu Yusuf. Akan Ustaz. Ya, Anda ulang lagi ya. Beramal seperti apa, Om? Beramal seperti inna. Menasabkan isimnya. Menasabkan isimnya dan merofakkan khabarnya. Dan isimnya dengan syarat harus berbentuk Nakirah. nakir. Nakirah. Dan syarat yang lain insya Allah dijelaskan. Syukran Ummu Yusuf. Akan Ustaz. Ummu Abdurrahman, kita baca Tuhfasaniyah ya. Kita baca Om. Babu la. Babula, babla, Bab tentang la maksudnya ya. bab tentang la. Hmm. Qala, qala Ibnu Ajurum rahimahullah. I'lam anna la tansibun nakirati bi ghairi tanwinin. Hmm. Ketahuilah bahwasanya la menasabkan isim-isim nakiroh tanpa tanwin. Nah, dengan tanpa tanwin tidak boleh tanwin ya. Isim nakira yang dinafikannya tanpa tanwin. Dengan syarat apa? Idza Ida, basyarat. ida basyaratin nakirota. Jika bertemu Apabila langsung, jika bertemu langsung dengan isim nakiroh. tidak ada pemisahnya, langsung dia. Langsung. Syaratnya tuh. Maksudnya ya, idza basyarat artinya apa? Apabila bertemu langsung dengan Bertemu langsung dengan isim nakiroh. tidak ada pemisahnya. Tidak ada jedanya. Seperti jeda huruf jar. Tidak ada. Anda kan sebenarnya bila kan? Bila Bila. pemisah. Ba itu huruf jar. Ya kan? Mantap. Kemudian Walam walam. walam tatakarror. Nah, itu syarat kedua. Dan ia tidak berulang. Berulang. Tidak Walam berulang. tatakarror la. Lanya tidak Tidak berulang. berulang. Contohnya, Nahwu. Contoh. La rojula fid dari. Tidak ada satu laki-laki pun di rumah. nah menafikan jenis laki-laki, ya. Eh, Jenis laki apapun jenisnya, siapapun yang penting laki-laki, nggak ada di rumah itu.
Yang menafikan kan? Naam, Ustaz. Rojul tuh dia nakirah. Ya kan? Nggak boleh la ar-rajula, tidak boleh dimakrifahkan. Dan langsung tanpa ada jedanya kan? Naam, Ustaz. Langsung bertemu Langsung langsung lah dengan isimnya, bertemu langsung dan tidak ada pengulangan. Itu perkataan Ibnu Ibnu Ajurrum Ajurrum. rahimahullah. Apa kita dicontoh kan? Contoh di Naam, awal kita kan? naam, La Ustaz. La surura. surura daiman. Dia Daimun. menafikan kebahagiaan yang kekal, yang daim. Tidak ada Kecuali kebahagiaan surga yang kan? kekal. Naam, Kecuali surga kekal kan? naam, Menafikan menafikan jenis kebahagiaan yang kekal. Nakiro dia kan? naam, Ustaz. Tanpa Nakirah tanpa tanwin. tanwin. Sekarang kita bahas ucapan dari Ibnu Muhammad Muhyiddin Abu Roja. Syaratnya apa saja, Om? Turutu a'malila amala inna. Hmm. Syarat-syarat beramalnya la seperti amalan Seperti inna. amalan inna menasabkan isimnya dan Murad kabarnya. akan kabarnya. Syaratnya apa saja disebutkan tuh oleh Muhammad Muhyiddin. Wa aqul, Wa aqulu, dan saya katakan i'lam anna la annafiyata lil jinsi ta'malu amala inna fatansibu lisma lafdhan au mahallan wa tarfa'ul khabara. Dan saya katakan, ketahuilah bahwasanya la nafiyah lil jinsi beramal seperti amalan inna, maka dia menasabkan isim secara lafadz atau kedudukan. nah secara mahali kedudukan saja fi mahali nasbin gitu. Mahali nasbin. Pada ini, apa, isim la mufrad. Dan Nah, merofakkan khabar. saya merupakan kabarnya. Sama kan dengan inna kan? Nah, Nah, syaratnya itu dia. Apa namanya? Fungsinya itu bukan syaratnya, fungsinya itu baru menjelaskan fungsinya ya. nah, Beramal seperti amalan inna, yaitu Hmm. menasabkan isim dan merafakkan khabarnya, Merofakkan khabar. baik lafaz maupun mahal. Sekarang ada syaratnya, Om. Kita Nah, bahas. wahia la ta'malu hadzal amala wujuban illa bi arba'ati syurutin, yaitu Dan la dia dan dia tidak beramal, tidak berfungsi ya, Ustaz. berfungsi seperti fungsi inna ini. Tidak berfungsi seperti fungsi inna ini wajib, secara wajib, kecuali dengan 4 syarat. Dengan 4 syaratnya. Sah. Al-awalu an yakuna smuha nakiratan. Yang Isimnya pertama, harus berbentuk isimnya harus nakiroh, berbentuk nakiroh. nakirah. Berarti nggak boleh ma'rifah kan? Nah, misalnya Nakirah, la nakirah. rajula, la surura, nakirah isimnya. Itu syarat yang pertama. Asani, Astani an yakuna smuha muttasilan biha. Yang kedua, isimnya bersambung secara langsung. bersambung secara langsung muttasil, tidak ada jedanya, tidak ada pemisahnya. Ai ghairu, ai Ai ghaira, ghairu ai ghairu mafsulin minha walau bil khabari, yaitu yakni yakni tidak ada pemisah dengannya, tidak dengan dipisah, tidak terpisah dengannya. tidak terpisah dengannya meskipun dengan khabar. Hmm. Jadi isimnya harus bertemu langsung dengan la. La harus bertemu langsung dengan isimnya. Tidak ada pemisah antara keduanya. Ghaira Nah, mafsul. Apa pemisahnya banyak atau seperti di ba harfu jar tuh bila, bi harfu jar tuh, nah, atau penjeda yang lainnya. Insyaallah dijelaskan. wasalisu an yakuna khabaruha nakiratan aidon. Dan yang ketiga, khobarnya berbentuk nakirah juga. Seperti tadi tuh,
La surura Daimun. da. Tuh, nakirah Daimun. kan Naam. kabarnya. Isim nakirah kabarnya nakirah juga. Tidak ada pemisahnya kan? Naam, Ustaz. Nah, yang terakhir warabi'u. Rabi'u alla tatakarrar alla tatakarrara la. Nah, Yang yang keempat keempat, bahwasanya tidak la-nya tidak diulang, tidak berulang, la tersebut tidak berulang. tidak berulang. Tidak ada dua la lagi, cukup satu, ya. Cukup satu. Nanti kalau syaratnya hilang, diulang, mesti diulang. Ada syarat lain. Habis ini, kalau ada syarat yang hilang, mesti wajib diulang lagi. Misalnya ma'rifah, isim lanya ma'rifah, maka wajib diulang lagi. Kalau sini dapat difahami syaratnya Om yang empat, Insya Allah, Ustaz. sambung ya. Ustaz. Summa ilam. Summa alam annasmal asnam summa alam annasma la ala salasati anwa'in. Kemudian ketahuilah. Kemudian ketahuilah bahwasanya isim la atas 3 jenis. Nah, sekarang kita bahas isimnya ya, isimnya. Isim dari Nah, la nafiyah ada 3 jenis. 3 jenis. Al-awwal. Awalu al-mufradu. Yang pertama berbentuk mufrad. Ini yang tadi Wasani tuh. La surura itu mufrad ya, la tidak surura. diidhafakan. Tidak Diidofakan dan tidak yang menyerupai pertama. idofah. Wasani. Wasani yang kedua al-mudhafu ila nakiratin. Yang kedua Disandarkan. adalah disandarkan kepada isim nakiroh. Ini contohnya. La syajarata. La syajarata rummanin. Syajarata diidhafakan ke isim nakirah setelahnya. Rumman. Rumman. Ya kan? Kedua-duanya nakirah. Itu jenis yang kedua dari isim lah. Wasalis. Wasalisu asyabihu bil mudhafi. Dan yang ketiga menyerupai mudhaf. Sah, ini Om. Tadi tuh. La rakiban. La rakiban farasan fit tariqin. Fit tariqi. Rakiban tuh disebut syabih bil mudhaf. Mudhaf. Karena rakiban ada hal yang berhubungan dengannya. Mesti ada keterkaitan dengan rakiban itu. Menaiki apa dia? Naiki farasan. Muta'adi. Dia kan muta'adi itu. Nah, angkat. Disebut Setelahnya syabih. syabihu bil mudhaf. Sama dengan pembahasan munada kan? Nah, angkat. Sama dia. Amal mufrad. Ammal mufradu fi hadal babi wa fi babil munada. Adapun Maksudnya fahuwa ma laisa. fahuwa ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhafi. Nah, sekarang pengertian apa itu mufrad? Adapun kata Adapun mufrad pada bab ini, Adapun kata mufrad pada bab ini sama seperti dan eh, pada bab pada bab dan, munada, dan pada bab munabda, maka maksudnya yaitu adalah maksudnya adalah yang tidak diidofakan dan yang tidak disandarkan dan tidak menyerupai mudhof. itu namanya mufrad. Yang tadi mau Yusuf baca ini, la surura daimun. Surura itu dia Mufrad. isi mufrad. Tidak disandarkan kepada kata setelahnya. Tidak ada mudhof ilaihnya. Tidak ada mudhof. Mufrad. Fayadkhulu fihi. Fayadkhulu fihi al-musanna wa jam'ul taksiri wa jam'ul mudzakkari salimu wa jam'ul muannatsi salimu. Nah, maka masuk di dalam kategori mufrad juga. Maka yang termasuk dalam kategori mufrad itu juga masuk padanya musanna. Si musanna nih tadi nih. Ya Harisa ini itu. Harisa ini dia termasuk mufrad.
mufrad meskipun bentuknya ganda, Ganda. dia masuk kategori mufrad karena Oh, tidak tidak diidofahkan, tidak ada mudhofun diidafahkan. ilaihnya. Nah, itu ya kan? Nah, Ustaz. Tidak ada mudhof ilaih, jadi termasuk mufrad juga meskipun bentuknya Meskipun jumlahnya 2. dua, tetap dikatakan mufrad, bukan mudhof, ya kan? Nah, Wa Ustaz. jam'u taksir, wa jam'ul Dan mudzakkar salim. dan jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Nah, tadi di awal kita sebutkan kan latihannya kan? Nah, Ustaz. Semua kategori mufrad bukan mudhof atau syabih bin mudhof. Oke. Nah, sekarang hukumnya apa? Wa Hukum dari hukmuhu la isim la yang mufrad wa hukmuhu annahu yubna ala ma yansibu bihi. yunsabu. Oh, yunsabu. Ma yunsabu bihi. Dan hukumnya, hukum yang mufrad, bentuk mufrad bahwasanya dia dimabni di atas apa yang dinasabkan dengannya. Nah, kata itu. Harisa ini isim lana mabni itu. Ya kan? Mabni. Nah, Ustaz. Mabni di atas ya karena mansubnya juga di atas. Di atas ya, karena dia Nah, musanna. kalau mufrad la harisa berarti mabni Alal fathi, ala karena fathi mansubnya karena dengan fathah. fathah juga ketika mansub. Nah, Ya kan? nah, Ustaz. Kemudian faida kana Faida nasbuhu faida kana nasbuhu bil fathati yubna alal fathi. hmm, Nah, maka apabila nasabnya dengan fathah, maka di mabni di atas fathah. Nahwu contohnya la rojula fid dari. Contohnya, tidak ada satu laki-laki pun di dalam rumah. nah rajula i'rabnya ismu Ismula mabniun alal fathi fi hmm, mahali nasbin li'annahu mufradun. nah langsung saja Nah, rajula ismu lana fi'il jins mabniun alal mabniun alal fathi. itu aja li'annahu isim mufrad Nah, wa in kana nasbuhu bil ya wa in kana nasbuhu bil ya'i wa dzalikal musanna wa jam'ul mudzakkari salimu yubna 'alal ya'i. Dan jika nasabnya dengan ya dan itu ada pada musanna jamak dan jamak mudzakkar salim di mabni di atas ya. Nahwu contoh la rajulaini fid dari. nah sama kan Tidak tadi ada la harisaini tadi kan la apa tuh harisaini fil bustani. la rajulaini sama kan Nah, rajulaini ismu lana rajulaini fiyah ismula nafiyah mabniun 'alal ya'i li'annahu musannan. nah gitu wa in kana nasbuhu In kana kan nasbuhu bil kasrati niyabatan 'anil fathati wa mm, dzalika jam'ul muannatsi salimu yubna 'alal kasri nahwu la salihatin al yauma. nah dan apabila nasabnya dengan kasrah Apabila nasabnya dengan kasroh, pengganti dari fathah, dan itu ada pada jamak muannas salim, di mabni di mm, atas kasroh. Contoh, tidak ada para wanita soleh hari ini. nah tapi tetap ditanwin ya tuh ada tanwinnya dia om Nah, tanwin ya nah, ada tanwinnya. Sama dengan jamak tadi, muzakkar Kak. Rojulaini, ada tanwinnya. ada tanwinnya rajula ini dengan nun Ya, nunnya pengganti tanwin. untuk ditanwin ini ditanwin bisa ditanwin ya kan untuk jamak muannas salim ditanwin ya Nah, salihatin ismu solihatin ismula nafiyalil jinsi mabniun alal kasri li'annahu hmm, jam'ul muannatsi salim. nah, Salim. al yaum zarfu zaman Al yauma darfuz zamani mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu zahiratu ala akhirih. fi mahalli raf'in
fi mahali raf'in khabaru la Nafiyah lil nafiyah lil jins. jinsi. Nah, ini bagian pertama ya. Nah, Isim dan nafiyah berbentuk mufrad bukan misal, mudhaf. Sekarang yang nah, mudhaf, amal nah. mudhafu. Wa ammal mudhafu fayunsabu bil fathati dhahirati au bimana ba'anha. Mm-mm. Dan adapun yang berbentuk mudhaf maka eh, dia menasobkan dengan fathah. Dia dimaksud Dia Yunus. dimansub dengan fathah yang nampak atau dengan apa pengganti darinya. Nah, seperti tadi itu la syajarata Nah, rumman. Mudhaf dia kan masuk bil fathah kan? nah, Ustaz. Contohnya la Nahu la taliba ilmin mamqutun. tidak Contoh, ada tidak ada penuntut ilmu yang tidak ada dibenci. Mampu. tidak ada penuntut ilmu yang dibenci. So, taliba ismula Ismula nafiya lil jinsi mansubun al li'annahu bil fathati li'annahu mudhaf. li'annahu mudhaf. Wa alamatu nasbihi Wa alamatu nasbihi al fathatu dhahiratu ala akhirih wa huwa mudhafun. ilmin mudhaf ilaih Ilmin mamqut ah, mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu wa dhahiratu ala akhirih. mamqutun Oh, khabar khabarul nafiya lil jinsi Hmm. marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wa dhahiratu ala akhirih. Nah, itu bagian yang kedua. Isim dan nafiyah berbentuk mudhaf ya. Jelas ya. Nah, Dia sudah. mansub. Kayak tadi itu la syajarata rummanin mudhaf ya. Yang ketiga terakhir Wa amma syabihu bil mudafi wa huwa mattasala bihi syai'un min tamami ma'nahu. hmm. Khamis Adapun dan adapun yang menyerupai mudhaf yakni yang bersambung dengannya sesuatu nah dari kesempurnaan maknanya ya jadi yang maknanya bisa sempurna dengan keterkaitan dengan isim setelahnya tuh. setelahnya Fassala bihi. Artinya apa? Apa yang bersambung dengannya sesuatu berupa berupa sesuatu untuk menyempurnakan maknanya. kayak tadi tuh yang kita di awal la rakiban La rakiban farasan fit wa fit tariq. tariqi. Nah, ini disebut syabihun bil mudhaf Hmm, rakiban karena dia ada keterkaitan dengan kata farasan. tarasan yang melengkapi maknanya. Karena menunggangi apa maksudnya? Itu disebut Belum jelas. syabih bil mudhaf. Disebut apa ini Om? Sabihul bil Syabih mudhaf. bil mudhaf. Ada kata yang menjadi pelengkapnya gitu. Nah, Famislul mudhaf fil hukm. famislul mudhafi fil hukmi. Maka ya Maka seperti maka ya seperti yang berbentuk mudhaf dalam hukumnya. yaitu dimaksud ai Dimaksud ai yunsabu bil fathati. Dimansub dengan fathah. contohnya Nahwu nahwu la mustaqiman haluhu bainan nasi. tidak ada Tidak yang ada yang takiman. keadaannya Tidak ada yang apa Ustaz, teman? mustaqiman lurus keadaannya. Tidak ada yang lurus keadaannya di antara manusia. Itu menafikan tidak ada orang Menafikan yang lurus yang tidak ada mustaqim benar-benar lurus kondisinya di tengah-tengah. di tengah manusia. Itu mustaqiman disebut syabibul mudhaf karena ada
Kata yang Kahada berhubungan kata dengannya. halu. Ada halnya tuh. Ada yang berhubungan dengannya. Hal. Hal. Hmm. Dia sebagai fa'il dari isim. Mustaqim. Isim lah. Mustaqiman siga apa dia? Isim fa'il. Fa'il berarti haluhu Haluhu sebagai fa'ilun. fa'il dari isim mustaqim. Min mustaqiman. Jadi beramal tuh mustaqim Beramal. beramal Seperti fi'ilnya. seperti fi'ilnya. Pertanyaan. Anda tampilin i'rabnya nih. Halaman 364. Ini Om. La Nah, mustaqiman la nafiyatun lil jins. la nafiyatun lil jinsi mustaqiman ismuha mansubun li'annahu sabihun bil mudafi wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirihi Akhiri. Kemudian wa wa mustaqimun ismu wa fa'il. mustaqimun ismu fa'ilin ya'malu amalal fi'li yarfa'ul fa'ila wa yunsabul maf'ula Yansibul maf'ula. yansibul maf'ula wa halu fa'ilun li mustaqim Nah, dia hal itu pelaku dari isim fa'il fa'il mustaqim mustaqim yang lurus keadaannya. Jadi sama dengan istaqama haluhu atau yastaqimu haluhu. mustaqim Beramal seperti fi'ilnya kan? na'am Mustaqim hal fa'il dari mustaqim. Selesai tuh. Ya kan? Bagian pertama. Besok kita lanjut materi sambungannya. Kita baca ulang ya dari na'am atas biar mungkin materi ini babula. babula qala qala Ibnu Ajurum rahimahullah i'lam anna la tansibun nakirati bi ghairi tanwinin idza basyaratin nakirata walam tatakarrar la nahwu la rajula fid dari syurutu i'mali la amala inna qala Ibnu Abdul Raja rahimahullah babula i'lam anna la tansibun nakirat eh kok ulang apa nih Ustaz? Anak ulang wa aqulu wa aqulu i'lam anna lan nafiyata lil jinsi ta'malu amala inna fatansibul isma lafdan au mahallan wa tarfa'ul khabara. Putus ya, Sir. Apa? Wahia Wahya la ta'malu hadzal amala wujuban illa bi arba'ati surutin. Al-awwalu an yakuna ismuha nakiratan. Atsani an yakuna ismuha muttasilan biha. Ay ghairu mafsulin minha walau bi khabari. wasalis Al-thalithu an yakuna khabaruha nakiratan aidan. Warabi'u alla tatakarrara la
ثم اعلم أن اسم لا على ثلاثة أنواع. الأول المفرد، والثاني المضاف إلى نكرة، والثالث الشبيه بالمضاف. أما المفرد في هذا الباب وفي باب المنادى فهو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، فيدخل فيه المثنى وجمع التكسير وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، وحكمه أنه يبنى على ما ينصب به. أولا، فإذا كان نصبه بالفتحة بني على الفتح، نحو لا رجل في الدار. ثانيا، وإن كان نصبه بالياء وذلك المثنى وجمع المذكر السالم بني على الياء، نحو لا رجلين في الدار. ثالثا، وإن كان نصبه بالكسرة نيابة عن الفتحة وذلك جمع المؤنث السالم بني على الكسر، نحو لا صالحات اليوم. وأما المضاف فينصب بالفتحة الظاهرة أو بما ناب عنها، لا طالب علم ممقوت. وأما شبيه بالمضاف وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، فمثل المضاف في الحكم أي ينصب بالفتحة، نحو لا مستقيما حاله بين الناس. Syukran, Ma Abdurrahman. Santi Om. Afan Ustaz. Ummu Yusuf. Langsung Ummu Yusuf. Wadi, materi ini enggak Ummu Yusuf. Nah, Ustaz. Jelas ya? Ya, suaranya kedengeran Ustaz. Ini lagi hujan lebat. Sama Anda lagi hujan juga. Nah, Fadli Om, babula. babula qalu Qala. qala Ibnu Ajrum i'lam anna la tansibun nakirati bi ghairi tanwinin idza basyaratil nakirata walam tatakar tatakarra walam tatakarrar la nahwu la rajula fid dari. Syurut. Syurutu i'mali la a'malu inna. Wa aqulu Ibnu Muhammad Abu Roja Muhammad Muhyiddin I'lam. rahimahullah ta'ala i'lam anna la annafiyatu lil jinsi ta'malu amala inna fatansibu wa tunsab fatansibul isma li lafdhan au mahalan wa tarfa'ul khabaru wa hiya la ta'malu hadzal amala wujuban illa bi arba'ati syurutin. Al-awwalu an yakuna ismuha nakiratan. Wasani an yakuna ismuha muttasilan biha ay ghayra mafsulin minha walau bil khabari. Wasalisu an yakuna khabaruha nakiratan aidan. Warabi'u alla tatakarrara la. Thumma summa summa i'lam annasma la ala salasati anwa'in. Al-awwalu mufradu. Hadal babu wa fi babil munadi. Fahuwa Al-awwal wasani. والأول المفرد والثاني المضاف إلى نكرة والثالث شبيح بالمضاف.
أما المفرد في هذا الباب وفي باب المنادي فهو ما ليس مناجاة وفي باب المنادى فهو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف فيدخل فيه المثنى أولا المثنى والثاني جمع تكسير والثالث جمع المذكر السالم والرابع جمع المؤنث السالم وحكمه أنه بني على ما ينصب به وإذا كان نسبه بالفتحة يبنى على الفتح نحو لا رجل في الدار وإن كان نسبه بالياء وذلك المثنى وجمع المذكر السالم بني على الياء نحو لا رجلين في الدار نعم وإن كان نصبه وإن كان نسبه بالكسرة نيابة عن الفتحة وذلك جمع المؤنث السالم بني على الكسرة نحو لا صالحات اليوم وأما المضاف فينصب فينصب فيون بمجهول ينصب فينصب بالفتحة الظاهرة أو بما ناب عنها نحو لا طالب علم منقوط وأما شبيح بالمضاف وهو ما اتصل به شيء من تمام ما معناه اتصل ما اتصل به ما اتصل به شيء من تمام معناه فمثل المضاف في الحكم أي ينصب بالفتحة نحو لا مستقيما حاله بين الناس. نعم قادم يوسف إن شاء الله أستاذ. شكرا عفوا أستاذ. Umur Sofi mungkin babula Bismillah. Babula qala i'lam anna la tansibun nakirati bi ghairi tanwini idza basyaratin nakirata walam tatakarrar la nahu la rajula fid dari syurutu a'malin la amalun inna naikin Ustaz layar wa aqulu i'lam anna la lan nafiyata lil jinsi ta'malu amalin ta'malu amalin amala inna oh iya ta'malu amala inna fatansiba al isma lafzon au mahalan wa turfa'ul khabara wa tarfa'u wa tarfa'u tarfa'u rafa'a yarfa'u di rafa wa tarfa'u aja wa tarfa'ul tarfa'u. khabara marafa Nah wa hiya la ta'malu hadzal amalu wajuban wajuban illa bi arba'atin syurutin surutun al awalu an yakuna ismuha nakiratan nah wasani wasani an yakuna ismuha muttasilan biha ay ghaira mafsulin minha walau bil khabari wasali wasalisu an yakuna khabaruha nakiratan aidon waruba'u al warabi'u astagfirullah warrabi'u alat takrir tatakarrara
Allah tatakarrara la summa lam annas ma la ala salasatin anwa'in. Nah, Al-awwalul mufrad al-awwalul mufradu wasani al-mudafu ila nakiratin nah, wasalisu asyibhu bil mudafi nah. wala syabihan bil mudafi fayadkhulu fihi awalan al-musanna asani jam'u taksiri wasalisu jam'ul mudzakkaris salimi warabi'u jam'ul muannatsis salimi wa hukmuhu annahu yubna ala ma yunsabu bihi wa idza kana nasbuhu bil fathati yubna alal fathi nahu la rajula fiddari wa in kana nasbuhu bil ya'i wa dzalikal musanna wa jam'ul mudzakkari salimi yubna alal ya'i nahu la rajulaini fiddari. Sambung. Wa in kana nasbuhu Kana nasbuhu bil kasrati niyabatan anil fathati wa dzalika jam'ul muannatsi salimi yubna alal kasrati nahu la solihatin. Pakai boleh tanwin Ustaz ya. La tanwin dia. solihatin al yauma. Nah. Wa ammal mudafu fayunsabu bil fathati zahirati au bima naba anha nahu la taliba ilmin mamqutun wa amma syabihu bil mudafi wa huwa mattasala bihi syai'un min tamamin maknahu fa mislul mudafi fil hukmi ay yunsabu bil fathati nahu la mustaqiman halahu bainan nasi haluhu la mustaqiman haluhu bainan nasi. Nah, la di sini la apa namanya Om? La nafia lil jinsi. Menafikan jenis. Menafikan menyangkal isim nakirah setelahnya tuh mustaqiman. Oh ya, mustaqiman. Tidak ada orang lurus keadaannya, benar-benar lurus di antara manusia. Antara manusia. Wadah Mustafi? Insyaallah Ustaz. Ustaz kalau la yang menjazmkan itu Ustaz itu untuk mudhari ya. Larangan. Larangan. Oh iya. La takrah. Ya. Karena tampilin tuh di grup tuh. Nah, tampilin macam-macam lah ya. Iya. Nanti bisa lihat perbedaannya. Ini menafikan jenis bukan fi'il. Isim. Menafikan isim nakirah. Dia beramal seperti Inna menasabkan dan merafakkan khobar. Banyak kan macam-macam lah kan? Dalam bahasa Arab. Suka salah. Nah, ada huruf ataf juga. Kadang-kadang lah tuh ataf dia termasuk huruf ataf. Nah. Syukran Ustaz. Ummu Hafsah babula. Bismillah. Babula. Qala al-Ibn Ajurum a'lam anna la
tunsibun nakirati bighairi tanwin. i'lam. Oh, i'lam. Nam. I'lam anna la tansibun nakirati bighairi tanwinin idza basyaratin nakirata walam tatakarrar la. Nahwu la rajula fid dari. Wa aqul Ibnu Muhyiddin i'lam anna la annafiyatu lil jinsi ta'amalu amala inna fatansibul isma lafdhan aw mahalan wa tarfa'ul khabara wa hiya la ta'malu hadzal amala wujuban illa bi arba'ati syurutin. Al awwalu an yakuna ismuha nakiratan wasani an yakuna ismuha muttasilan biha ai ghairu mabsulin minha walau bil khabari wasalis an yakuna khabaruha nakiratan aydon warabi' alla tatakarrara la summa i'lam annasma la ala salasatin anwa'in. Al awwalu al mufradu wasani al mudhafu ila nakiratin wasalisu as-sabihu bil mudhafi. Ammal mufradu fi hadzal babi wa fi babi munada fahuwa ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhafi. Fayadkhulu fihil musanna wa jam'u taksiri wa jam'ul mudzakkari salimi wa jam'ul muannatsi salimi wa hukmuhu annahu yubna ala ma yunsabu bihi fa idza kana nasbuhu bil fathati bunya alal fathi nahwu la rajula fid dari wa in kana nasbuhu bil ya'i wa dzalikal musanna wa jam'ul mudzakkari salimi bunya alal ya'i nahwu la rajulaini fid dari wa in kana nasbuhu bil kasrati niyabatan anil fathati bil anam wa dzalika jam'ul muannatsi salimi bunya alal kasri nahwu la solihatin al yauma Menafikan kan? La solihatin la para wanita soleh tidak ada pada hari ini. Wa ammal mudafu fayunsabu bil fathati dhahirati au bimana ba anha nahwu la taliba ilmin mamqutun wa amma sabihu bil mudafi wa huwa matasolu bihi syai'un min tamami ma'nahu famislul mudafi fil hukmi ai yunsabu bil fathati nahwu la mustaqiman haluhu bainan nasi. Muhafsal, coba diirab ini. La surura daimun. La sururu daimun. La nafiyah fil jinsi mabniun ala sukun. Surura ismun la mansubun. Nah, ism. Daimun khobar la. Tapi kalau lebih lengkapnya surura isim la nafiyah mansubun wa alamatun nasbihi mansub mabniun. Sururun ismun la mabniun alal fathi li'annahu
ismu mufrad. Nah, gitu. Kan tadi kaidahnya tuh dia di mabni Naam, naam. sesuai Ya mansubnya. naam, naam. Di mabni sesuai dengan mansubnya. Naam. Ini yang tadi tuh. Wa hukmuhu yubna ala ma Wah, yunsabu bihi. nah Ustaz. Di Oh, ini mabni mabni Ustaz ya. sesuai Jadi semuanya di mabni sesuai dengan ininya, mansubnya. mansubnya. Nah, Nah, Ustaz. ketika dia bukan mudhaf. Jadi ketika bukan mudhaf. Tidak ada misalnya pelajar di dalam masjid. La taliba fil masjidi. Nah, gitu. La taliba fil masjidi. Menafikan pelajar. Menafikan pelajar, tidak ada pelajar di dalam masjid. Taliba ismula Taliba ismula mabniun alal fathi li'annahu ismu mufrad. Nah, yang mudhaf sekarang muhafsah. La syajarata. La syajarata rummanin fil bustani. La Tidak ada nafiyatun. pohon delima di kebun itu. La nafiyatun. La nafiyatun lil jinsi mabniun ala sukun. Syajarata. Asyajarata ismun la mabniun alal fathi Nah, di li'annahu sini ismun wa huwa mudhaf berarti. ini mudhaf, dibacanya mansub saja. Oh, nah, kalau mudhaf dia mansub. La Syajarata sajarotan ismula. ismula mansubun. Ismula mansubun wa huwa mudhaf. Ismula mansubun wa huwa mudhaf. Rumman. Rummanin mudhafun ilaih. Nah, Fi mahali khobarun la. Kabarnya ini fil Fil jar wal majrur fi mahali khobar la. Jadi kalau mudhaf tuh Naam. amal mudhaf fayunsabu. Wa amal mudhafu fayunsabu bil fathati dzahiratu onam. Wa amal adapun kalau mudhaf dimansub dengan fathah yang nyata. Fathahnya tidak mabni, fathah dia yang ditampakkan. Nah. Tidak mabni bacanya kalau tapi mudhaf mansub. aja. Nah. Kalau mufrad tanpa disandarkan berarti Mabni. dia mabni alal fathi. Nah, kalau syabih bin mudhaf sama tuh dengan mudhaf. La rakiban farosan fit tariqi. La harfu nafyin lil jinsi mabniun ala sukun. Rakiban ismun la mansubun. Mansubun alal fathati zahirati. Farasan berarti objek dari rakib. Apa Ustaz? Objeknya. Maf'ulun bih. Farasan maf'ulun bih mansubun. Dari rokiban. Rokiban apa tuh dia? Sigohnya? Iya, rokiban farosan. Jadi isim ini apa? Fi'liyah. Isim fa'il. Isim fa'il. Ia berperan seperti fi'ilnya. Fi mahali ismu fa'ili fi mahali nasbin ismun la. Ya malu amala fi'lihi. Ya malu amali. Ya malu al amali isim la. Ia beramal seperti isim la. Rokiban kan isim fa'il kan? Nah, rokiban isim fa'il. Farosa mudhaf ilahnya. Farosan maf'ul bih. Nama mudhaf lagi. Ya, maf'ulun bih maksudnya Ustaz. Dia kalimat sempurna ya. Jadi rokiban disebut syabih. Tabi masabih. Syabih bil mudhaf. Syabih bil mudhaf diserupakan dengan mudhaf. Ada isim yang menyempurnakannya farosan. Farosan. Enggak mufrad. Kalau enggak mudhaf berarti ada yang ketiga tuh wa amas syabih bil mudhaf. Wa amas sabihu bil mudhaf. Wa huwa matasiluh bihi syai'un yang bersambung dengan setelahnya dengan dari mencempurnakan maknanya.
Ya sama seperti mudhaf. Contohnya la mustaqiman tuh. La mustaqiman. La mustaqiman haluhu bainan Nah, nas. Nah, mustaqiman sebagai isim. mustamikan isim la mansubun. Dia diserupakan Isim dengan la. mudhaf. Nah, mansub bil fathah. Mansub bil fathati. Haluhu sebagai Haluhu sebagai fa'il maf'ulun dari bi mustaqim. fa'il dari mustaqiman. Mustaqim isim apa dia? Mustaqiman Sigoh si apa tuh? sigoh mustaqiman. Fi'il Isim mudore isim hmm, fa'il kok. isim Oh, fa'il. ya mustaqiman. Isim fa'il Haluhu ya. isim fa'il. Haluhunya isim fa'il bukan haluhu. Mustaqimnya. Mustaqimnya yang nah, mustaqim. Halnya fa'il dari mustaqim. Hal fa'il. Ini yang mau hafal Nah, nih. Halun fa'ilun halun fa'ilun li mustaqim. lil mustaqim. Nah, hal fa'il lil mustaqim. Nah, hal adalah fa'il dari mustaqim. Nah, ini yang sabih diserupakan dengan mudhof, jadi dia mansub. Ustaz. Kenapa disebut syabihul mudhaf? Karena butuh isim yang menyempurnakan setelahnya. Isim yang menyempurnakan setelahnya. Ada sesuatu setelahnya. Betul. Ya, tadi kan la rakiban farasan. La raqiban farosan. Ini disebut syabih bil Sabih bil mudhof. syabihul mudhaf. Sabih bil mudhof. Syukran. Hafsah. Syukran Ustazi. Ummu Syamsi babula. Babula. I'lam. Qala babula. I'lam. Anakla tansibun nakiroti bigwairi tanwinin. Ida basyaratin nakirota walam tatakarror la nahu la rojula fid dari. Wa aqulu Syuruh. suruh Betul. wa aqulu i'lam anakla annafiyata lil jinsi ta'malu amala inna patun sobul isma lafdon au mahallan Ya, fatan sibu. patan sibul isma lafdon au mahallan watar faul khobaro wahia Bagus. la ta'malu hadal amala wujuban illa bi arba'ati syurutin al awalu an yakuna ismuha nakiratan asani an yakuna ismuha mutasilan biha ay ghairu mafsulin minha walau bil khabari wasalisu an yakuna khabaruha nakiratan aidon warabi'u ala tatakarrara la Nah, Thumma. summa i'lam an nasmala ala salasati anwa'in al awalu al mufradu wathani al mudofu ila nakiratin wasalisu asabihu bil mudofi amal mufradu fi hadal babi wa fi babil munada fahuwa ma laysa mudofan wala sabihan bil mudofi fayadkhulu fihi al musanna Fayadkhulu. fayadkhulu fihi al musanna wa jam'u taksiri wa jam'ul mudzakkari salimu wa jam'ul muannatsi salimu wa hukmuhu annahu yubna ala ma yunsabu bihi al awalu fa idza kana nasbuhu bil fathati bunya alal fathi nahu la rajula fid dari asani wa in kana nasbuhu bil ya'i wa dalikal musanna wa jam'ul mudzakkari salimu bunya alal ya'i nahu la rajulaini fid dari asalisu wa in kana nasbuhu bil kasrati niyabatan anil fathati wa dalika jam'ul muannatsi salimu
bunya alal kasri. Nahwu la solihatin al yauma. Wa amal mudofu fayun sobu bil fathati dohiroti au bimana anha. Nahwu la toliba ilmin mamkutun. Wa amma sabihu bil mudofi wa huwa ma ittasola bihi syai'un min tamami ma'nahu famislul mudofi fil hukmi ay yunsabu bil fathati nahwu la mustaqiman haluhu bainan nasi. Nah, Ummu Syamsi, i'rabkan la surura daimun. La sururo daimun. La Nafiyatun. la ismu La bukan isim. Na, nafiyatun la, lil la nafiyatun lil jinsi. Sururo harfun 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 mabni mabniun alal fathi. ala sukun. Harfun mabniun ala sukun. Sururo Terus ismu la mabniun alal fathi. sahih daimun Daimun khobaru la nafiyah lil jinsi. marfu. Marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhamatu. Yang mudhaf la syajarata. La sajarata rummanin fil bustani. La nafiyatun. La nafiyatun harfun mabniun ala sukun. Nafiyatun lil Sajarata jinsi. Nafiyatun lil jinsi. nafiyatun lil jinsi mabniun ala sukun. Syajarata. Sajarata ismun la mansubun wa huwa mudhafun. Oh, sahih rummanin Rumanin mudhafun ilaih majrurun bil kasrati. fil bustan jar majrur Bil bustani jarun wa majrurun wa fi alamat mahal jarhi al kasratu fi fi mahali mahal jarin khobarula. fi mahal raf'in Fi mahali rafin khobarula. khabarula. Yang syabih la rakiban. La rokiban farosan fit toriki. La nafiyatun La nafiyatun lil jinsi mabniun ala sukun. Rokiban rakiban mu ismun la mansubun bil fathati. Farosan farasan mudhafun ilaih bukan mansubun. bukan mudhafun ilaih. Maf'ulun bihi mansubun. Nah, fi tariq jar majrur fi mahal Toriki fi mahali jarin khobar. bukan La fi mahal raf'in gitu. fi mahali raf'in jar Khabarla khobarulan khabarla. fi ahli jinsi. Nah, syukran Ummu Syamsi, bagus. Apa tadi? Mukardina babula. Babullah qala i'lam anna la tansibun nakirati bi ghairi tanwinin iza Nah, asaratin nakirata walam tatakarrar la nahu la rajula fid dari mm. surutu a'mali la amala inna Nah, wa aqul wa aqulu i'lam anna la na annafiyata lil jinsi ta'malu amala inna fatansibul isma lafzan au mahalla wa tarfa'ul khabaru khabarah wa hiya. wa ya la ta'malu hadzal amala wujuban illa bi arba'ati surutin al awan Al-awwal an yakuna ismuha nakiratan wasani an yakuna ismuha muttasilan biha ay ghaira mafsulin minha walau bil nah, khabari wasalisu wasalisu an yakuna khabaruha nakiratan aidan nah, wasabi'u la tatakarra tatakarraru la
Summa Summa i'lam anna isma la salah sati anwa'in. Al-awalul mufradu. mufrad. Wasani al-mudofu ila nakiratin. Wasalisu as-sabihu bil mudofi. Hmm. Amma belum tak. Amma Amal al-mufrad mufradu amma mufradu fi hadzal babi wa fi babil munada wa huwa ma laisa mudofan wala sabi wala sabihan bil mudofi Nah, fayadkhulu fihi al-awal al-musanna wasani jam'u taksiri wasalis jam'u muzakkaris salimi nah. warabi jam'ul muannasis salimi wa hukmuhu Wah, annahu yubna ala ma yunsabu bihi wa iza kana nasbuhu bil fathati bunya alal fathi nahu la rajula fid dari wa in kana nasbuhu bil ya'i wa zalikal musanna wa jam'ul muzakkaris salim bunya nah. al ya'i nahu la rajulaini fid dari Wa in kana nasbuhu wa in kana nasbuhu bil kasrati niyabatan anil fathati wa zalika jam'ul muannasi jam'ul muannasis salim bunya alal kasrati nahu la solihatin al yauma nah. amma wa ammal mudofu wa yunsabu bil fathati zahirati au bima naba anha nahu la taliba ilmin mamkutun Nah. Wa wa am amma wa amma sabihu bil mudofi wa huwa mattasala bihi syai'un min tamamin maknahu wa mislul mudofi fil hukmi ay yunsabu bil fathati nahu la mustaqiman halahu bainan haluhu nas ya haluhu fa'il marfu. la mustaqiman halihu bainan Haluhu nas marfu. haluhu namtat la mustaqiman haluhu bainan nasi Oh, hal fa'ilun hal mana oh ya halun ya halun fa'ilun li mustaqim hmm. Marfu'un bihi ma'ana matu raf'ihi marfu'un bihi wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih nah, ini kan Om ya fa'il dia kan i'rabnya mu karina la surura daimun la nafiyatun la nafiyatun lil jinsi harfun 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 mabniyun mabniun ala sukun surura sururan ismu la mabniun ismula ala nafiyah ismula nafiyah lil jinsi ismu la nafiyah lil jinsi mabniyun mabniun ala fathi daimun daimun khobar la marfu bidomah marfu dhammah. Ini yang mufrad ya, mufrad ya. ya namtat Maksudnya mufrad apa sih mufrad? mufrad hanya ada satu kata Ada satu kata aja, tidak diidhafahkan. ya Yang mudhaf la syajarata rumman fil bustan la harf la nafiyatun la nafiyatun lil lil jinsi masih harfun mabniyun harfun mabniun ala sukun syajarata saja rota ismula ismula mabniun
alal Dia fathi. mansub. Mansub dia Mansubun alal fathi. Nah, mansubun bil fathah wa huwa mudhaf. Mudhaf. Rumani Rumman. mudhafun ilahi. Majrurun bil kasrah. Fil bustan jar majrur fi mahal Ini jar wa majrur fi mahali rofi. raf'in. Khobar. Khobar lah. Yang syabih bil mudhaf la rakiban. La rokiban farasan fit tariqi. La La nafiyatun. la nafiyatun lil jinsi Harfun. harfun mabniun ala sukun. Rakiban. Rokiban ismullah Hmm. mansub Mansubun. mansubun bil fathah. Um, Aros Farasan. apa itu namanya? Maf'ulun bih. Lebih dari isim fa'il rakib. Maf'ulun bihi dari rokiban. Fi tariq jar majrur. Fitorik jar wa majrur fi mahali rofin khobar Khabar. lah. Khobar lah. Nah, silakan mukarrina dikit-dikit ya. Insya Allah kan bisa. Syukran mukarrina. Alhamdulillah. Muridah. Hadirah. Hadir Ustaz. Babula. Abula qala in abjurum rahimahullah i'lam anna la tansibun nakirati bi ghairi tanwinin idza basyaratin nakirata wa lam tatakarrar la nahu la rajula fid dari Naam. syurutu Syurutu. syurutu a'mali la amala inna Naam. wa aqulu i'lam anna la annafiyatul lil jinsi ta'malu amala inna fatansibul isma lafzan au mahallan wa tarfa'ul khabara Naam. wa hiya la ta'malu hadzal amala wujuban illa bi arba'ati syurutin al Naam. awwalu an yakuna ismuha nakiratan wa tsani an yakuna ismuha muttasilan biha ay ghaira mafsulin minha walau bil khabari wa tsalis Ya. an yakuna khabaruha nakiratan aidan wa rabi'u alla tatakarrara la summa Sah. lam anna isma la ala salasati anwa'in al awalu al mufradu wa tsani wal mudafu ila nakiratin wa salisi wa salisu Naam. at-tabihu bil mudafi amma al Sah. mufradu fi hadzal babi wa fi babil munada fahuwa ma laysa mudafan wala Naam. sabihan bil mudafi wa yadkhulu fiha musanna wa jam'u taksiri wa jam'u mudzakkari salimu wa Sah. jam'u annasi salimu wa hukmuhu annahu yubna ala ma yunsabu bihi fa iza kana nasbuhu bil fathati bunya alal fathi nahu la rajula fid dari Naam. kana Wa in nasbuhu bil ya'i wa in kana nasbuhu bil ya'i wa dzalika musanna wa jam'ul mudzakkaris salimu bunya alal ya'i nahu la rajulaini fid dari Naam. wa in kana nasbuhu bil kasrati niabatan anil fathati wa dzalika jam'ul muannatsis salimu bunya alal kasrati nahwu la salihatin al yauma Naam. wa ammal mudafu fayan qabul bil fathati zahirati au bima naba anha nahwu la taliba ilmin mamputun wa amma sabihu bil mudafi wa huwa mattasala bihi syai'un min tamami ma'naha famislu famisal famislul mudafi fil hukmi ay yunsabu bil fathati nahu la mustaqiman aluhu bainad nasi
Irapkan Ummu Ridho. La surura daimun. La sururo daimun. La an-nafiyah lil jinsi harfun mabniun ala sukun. Sururo Surura. ismula mabniun alal fathi. Hmm. Daimun khabarula marfuun Marfu. dhammah. Yang mudaf. La syajarata. La sajarata rumanin fil bustani. La nafiyah lil La. jinsi harfun mabniun ala sukun. Sajarata ismula mansubun bil fathah. Rumanin wa Simon. huwa mudhaf. Rumanin mudhafun ilaih fil bustani fi mahalli raf'in khabarula. Yang syabih bil mudaf. La rakiban. La rakiban farasan fit tariqi. La nafiyah lil jinsi harfun mabniun ala sukun. Rakiban ismula marfuun Mansub. mansubun bil fathati farasan maf'ulun bih bi rakiban. Nah, gitu. Tariqi fi mahalli raf'in fi mahalli raf'in khabarula. Farasan dia maf'ul bihi dari Rakiban Ustaz. rakiban, isim fa'il beramal. 6 Ustaz. Fitori jar majrur. Jar majrur fi mahalli raf'in khabarula. Nah, Ummu Ridho. Insyaallah Ustaz. Hingga latihan besok kita lanjut lagi insyaallah. Ummu Safi, tadi udah irab ini belum ya? La surura. Tadi belum Ustaz. Bismillah. Ada. La sururo daimun. La nafiyatun. La nafiyatun li Lil jins jinsi. lil jinsi harfu nafyun Mabni. mabniun Harfun ala mabni. sukun. Harfun mabniun ala sukun. Surura. Sururo ismun la jin Ismuna. ismula Ismuna. nafyun. Ismun la nafyun Ismula nafiya lil jinsi. lil jinsi. Ismula nafyun li jinsi mansubun walamatu Mabni. nasbi al fathah Mabniun alal alal fathah alal fathi. Karena dia alal mufrad. fathah alal fathih. Ulangi Daimun surura ismula nafiya sururo ismu la nafiyah lil jinsi. lil jinsi mabniun Mabni. alal fathih. Nah, daimun. Daimun khobar La la nafiyah. nafiyah li jinsi Marfu. marfu bidommah. Yang mudaf. La syajarata. La syajarata rummanin fil bustani. La La nafiyatun. nafiyatun lil jinsi Harfun. harfun nafiyah Mabni. harfun nafiyah. Tadi udah disebut di awal disebutkan. Udah disebutkan. La Sudah. nafiyatun lil jinsi. La nafiyatun lil jinsi harfun Harfun mabni. mabni ala sukun. Syajarata. Syajarata ismun ismun la. Ismula nafiya mansub. Oh ya, ismun la nafiyah mansubun al Wa huwa fathatu mudaf. wa huwa mudhaf. Roman. Rumani mudhafun ilai Fil majrurun. bustan. Fil bustani fil bustani Takfir wa majrur. jar wa jarun wal majrurun Fi mahal. fi mahalli jarin Fi mahali raf'in. fi mahalli raf'in fi mahalli Khobar. raf'in khobar la ya. Nah, khobar la nafiyah. Oh, khobar la nafiyah.
Khobarnya berupa Oh iya, tadi sibuk jumlah. rumahnya mudhofun ilaih ya. Jadi khobarnya berupa sibul jumlah Sibuk jar wa sibuk. majrur. Ya. Yang syabi bil mudhaf la rakiban. La rokiban farasan fit tariqi. La harfu nafiyatun fi jinsi. Harfun Rakib mabniun. mabniun ala sukun. Rakiban. Rakiban isim la nafiyun mansubun wa huwa mudhaf. Cukup dia. Oh. Wahwa enggak pakai wahwa mudhaf karena dia hanya syabih saja. Oh, syabih ya. Syabih menyerupai. Lagi rakiban ismula nafiyah. Rakiban ismula nafiyah lil jinsi. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Farasan maf'ulun bihi objek dari farasan rakiban. Farasan maf'ulun bihi mansubun bil fathah. Fit tariq jar majrur. Fit tariqi jar wa majrurun. Fi mahalli raf'in khobar la nafiyah. Ya rakiban siga apa tuh rakib? Rakib siga apa dia? Rakiban berarti fa'ilun. Fa'il beramal seperti fiilnya. Kan? Jadi rakib tuh farasan. Saya mengendarai kuda. Nah, rakiban juga sama kayak fiilnya, menasabkan maf'ul bihi farasan. Nah, Ustaz, menyerupai kalimat jumlah. Oh iya. Wadi muslim materi ini, Om? Insya Allah, Ustaz. Ngerti, cuman kalau mengi'rab terbata-bata. Nah, nanti banyak dilatih ya kalau ada ketemu lagi. Biasanya ada teks lain nanti di teks-teks sorof, teks yang lainnya ketemu insya Allah materi ini. Sampai sini coba kita, Om. Besok kita lanjut lagi materi sambungannya, Om. Apabila dia ada jedanya maka wajib diulang insya Allah. Semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jadi barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ma'assalamah.